Al-Kiai Al-Hajj Abdul Hadi An-Nawawi. Tafaddalu ayuhal afadil. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد والشكر لله على نعمه وآلائه. الحمد والشكر لله على فضله وجزيل عطائه. الحمد والشكر لله على كرمه وعلى رحمته وعلى تفضله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضوانك الأكبر على قطب دائرة الولاية وإمام العارفين وسيد العلماء والدعاة والمنورين، شيخنا وملاذنا إمامنا وقدوتنا أبي العباس سيدنا أحمد التجاني، وعن جميع من انتمى إلى حضرته أحياء وأمواتا ذكورا وإناثا رضا أبدا سرمدا لا سخط بعده إلى يوم الدين. السادة الحضور، بدءا بالسيدة المسؤولة عن هذه الولاية، السادة الأشراف، آل البيت الدوحة الطاهرة من آل شيخنا التجاني وبقية آل البيت الأكرمين، السادة العلماء، السادة المقدمون، أخوات إخوان المريدات والمريدين والمحبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Sayyidi Asy-Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani membuka ceramah beliau dengan ungkapan basmalah, hamdalah, salawat dan Rasulullah dan salawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat kesemuanya. Lalu beliau menyatakan alhamdulillah dan syukur milik Allah, bagi Allah atas nikmat-nikmatnya. Pujian dan syukur kepada Allah Ta'ala atas fadl dan besarnya karunia-Nya. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedermawanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau membaca salawat Fatih 5 ulik. Tidak lupa memohon semoga Allah Ta'ala meridai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap tabi'un yang mengikuti jejak-jejak beliau sampai akhir zaman. Juga mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada guru kita, pemimpin orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin para ulama, yakni Al-Qutbil Maktum Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan segenap orang-orang yang mempunyai hubungan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia, baik yang laki-laki maupun wanita, kesemuanya mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tidak lupa beliau menyampaikan penghormatan kepada pemangku pemerintahan di Brebes, juga segenap asyraf duriyah-duriyah dari Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, para ulama, para muqaddamin, ikhwan, akhwat, muhibbin dan muhibbat. Selanjutnya beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد، فبعد الاستماع
إلى الكلمات التي سبقت وإلى هذه المحاضرة التي ألقاها على مسامعنا العلامة المحدث الدكتور المقدم أخونا سيد عدنان زهار جزاه الله خيراً، التي كانت جامعة لما نريد قوله وما نسعى إلى تحقيقه والوصول إليه، جزاه الله خيراً. بعد الاستماع إلى هذه البشارات النبوية وهذه الأحاديث الشريفة الزكية وهذه الآيات الربانية القرآنية، وبعدما فهمتموها ووعيتموها مترجمة إليكم باللغة التي تعرفون، فإنما ذلك بعث الطمأنينة إليكم جميعاً وتحصينكم جميعاً من الفتن وأصحاب الأغراض والأهواء. أيها الإخوة، إن اجتماعنا هذا وإن لقاءنا هذا وإن ذكرنا هذا لا نقصد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولا نريد جزاء ولا شكورا إلا من الله تبارك وتعالى. نسعى إلى الفوز بالقبول والرضا، نسعى بالفوز لأن نتصف بصفة المريد الصادق التي تكلم عنها شيخنا رضي الله تعالى عنه. إن السنة المطهرة تبشركم بأنكم على سبيل مستقيم نير طاهر زكي. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت جمعكم هذا وتنصر لقاءكم هذا وتشرع اجتماعكم هذا، فتمسكوا أيها الإخوة بما أنتم عليه. إن لله في الحديث الشريف إن لله ملائكة سيارة لا حاجة لهم إلا البحث عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا فيما بينهم قائلين هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون ويحفون الذاكرين الله بأجنحتهم وتغشاهم رحمة الله ويذكرهم الله في من عنده. هذه بركات وفضائل الاجتماع لذكر الله تبارك وتعالى، والحمد لله الذي وفقنا في الاجتماع هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم السبت، وها نحن في يوم الأحد نجتمع لذكر الله تعالى والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. نجتمع لحمد الله تبارك وتعالى ونجتمع لشكر الله تبارك وتعالى. إن هذه المناسبة هي من بركات قدوتنا وإمامنا وشيخنا أبي العباس سيدنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. Amma ba'du, setelah kita semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Allama Al-Muhaddis Ad-Doktor Adnan Zuhad, ceramah-ceramah yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada beliau, di mana isi ceramah-ceramah beliau mengumpulkan terhadap apa saja yang akan menjadi modal kita untuk meraih Allah Subhanahu wa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah kita mendengarkan bisyarah-bisyarah nabawiyah melalui hadis yang disampaikan oleh beliau tadi, kita juga harus senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah mengutarakan kepada kita bagaimana kita menjadi santrinya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan telah diterjemah dengan bahasa kita, dengan harapan kita semua bisa mengerti dan memahaminya. Yang disampaikan oleh beliau Dr. Adnan tadi merupakan motivasi bagi kita
juga menjadi penyelamat bagi kita terhadap fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dan kita semua sudah tahu bahwa kita berkumpul di tempat ini melaksanakan berbagai macam acara, tentunya semata-mata yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta balasan apapun dari Allah taala, tidak meminta ucapan terima kasih apapun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berkumpul semuanya di tempat ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata agar kita menjadi santri yang sebenarnya, santri yang hakiki bagi Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita, telah menjadi bisyarah bahwa kepada kita bahwa kalian semua termasuk orang-orang yang berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita ditetapkan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan ini bagi kita akan mampu memotivasi diri kita, menjadi penolong bagi kita untuk sama-sama berpegang teguh terhadap apa yang telah diajarkan oleh Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Bahkan beliau mengutip hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah berkumpul untuk berzikir. Sesungguhnya Allah taala mempunyai malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis zikir, tempat-tempat zikir. Kemudian apabila mereka semua menemukan tempat-tempat majelis zikir ini, mereka memanggil temannya yang lain, kemudian menyatakan orang-orang yang hadir, minta apa kalian semua saat ini, maka pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menurunkan rahmat Allah, menurunkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkah kita hadir ke majelis zikir semacam ini. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita berkumpul mulai Jumat, Sabtu sampai hari Ahad ini, berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkumpul untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini terjadi, kita bisa bersama di tempat ini karena barokahnya daya tarik guru kita, yakni Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. هذه المناسبة التي خلدها العالم الرباني السيد أحمد التيجاني بن بابا العلوي في منية المريد، حيث قال: وفي المحرم غدا غوثا رشيد، يتكلم عن سيدنا الشيخ التيجاني، وفي المحرم غدا غوثا رشيد خليفة عن المهيمن المجيد، قد نال ذاك شيخنا بعرفه، حققه ذكره من عرفه وحققه. ثم يقول: وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى، مقامه المكتوم عن كل الورى، سوى النبي ما وراءه وراء. هي هذه المناسبة التي قال فيها: وبعد شهر وليال، الليالي من هذا الشهر، من شهر صفر بعد المحرم، ارتقى بمعنى ارتفع وعلى وزاد قربا من الله تبارك وتعالى، الرقي المعنوي. وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى، ذلك المقام الذي لا يوجد لغيره لعزته، لأنه عزيز يعني نادر، المنتقى وهو المميز، والمقصود به يبينه مقامه المكتوم عن كل الورى، وهي الكتمية، مقامه المكتوم عن كل الورى سوى النبي، واستثنى من الورى وهم الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وراءه وراء. وهذا إشارة إلى ما حدث بين سيدنا وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، رغم أنف كل مكذب وكل مشكك وكل عاجز عن الإدراك والذوق، فإنه رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول له اترك جميع ما معك من أوراد الشيوخ، لا منة لأحد من الخلق عليك، أنا شيخك ومربيك. فكان هذا معنى قوله سوى النبي، بمعنى أن مربيه ومرقيه وداله هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رسالته التي أرسلها إلى فقراء تلمسان، والرسالة من خط يده رضي الله عنه، في ختامها يقول لهم: وإن سألتم عن طريقتنا فإننا أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأما بنعمة ربك فحدث تحدثا بنعمة الله. وأما المرتبة فقد قال رضي الله عنه: إن لنا، من باب التحدث بنعمة الله. وقد سمعنا في المحاضرة حتى أن الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون التحدث بنعم الله من شكر الله، لأن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله عنهم أجمعين كانوا يرون أن التحدث بنعم الله هي من شكر الله على نعمه. فقال رضي الله عنه متحدثا بنعمة الله: إن لنا مرتبة تناهت في العلو إلى حد يحرم ذكره، بمعنى لا يتحملها عاقل. أيها السادة، إن فضل الله سبحانه وتعالى كما قال البوصيري: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فإن التفضل الإلهي ليس له حد. إذا أغدق الملك سبحانه وتعالى وتكرم على عبد من عباده فإنه يعطي من حيث هو لا من حيث العبد، يعطي من خزائنه التي لا تنفد. فقد تكرم على سيدنا رضي الله عنه بأن جعل دليله وقائده ومرشده ومعلمه هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عن طريقته: لم أذكر إلا ما رتب لي صلى الله عليه وسلم. لم أذكر يعني لم أعلمكم من ذكر إلا ما رتب لي صلى الله عليه وسلم. يظهر ذلك جليا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيخنا عن الورد: وردنا هذا ورد عظيم، ولينتبه كل عاقل. فنسبة الورد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وردنا قمة الشرف وقمة الكرم وقمة الجود وقمة العطاء. وردنا هذا بالإشارة، أي أن هذا الورد الذي نذكره في طريقة شيخنا رضي الله عنه وما يتصل بهذا الورد من أذكار وشروط وآداب يوصف عند المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالعظمة. عظيم، ورد عظيم، فقد نسبه. ولذلك يقول الشيخ رضي الله عنه: ما ذكرت إلا ما رتب لي صلى الله عليه وسلم. Kita berkumpul pada saat ini dalam rangka mengenang acara peringatan berkaitan dengan apa yang telah diraih oleh guru kita Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dalam kitab Munyatul Murid dinyatakan bahwa pada bulan Muharram Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an telah mencapai makom yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada bulan Safar melalui riadah-riadah, takarub-takarub yang dilakukan oleh beliau, akhirnya beliau mencapai makom yang luar biasa, yakni Al-Qutbil Maktum wal Makhtum, mencapai makom Al-Khatmiyah dan Al-Katmiyah, di mana makom ini khusus hanya dimiliki oleh Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ketika beliau telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqdah, tidak dalam tertidur, Rasulullah memberikan isyarah
tentang apa yang diperoleh oleh Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Makom yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Dan ketika beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan secara langsung pada guru kita, tinggalkan semua wirid-wiridan yang engkau ambil dari masyayikh-masyayikh tarekat yang lain. Tidak ada celaan, tidak akan ada gangguan, karena sekarang aku adalah gurumu, pembimbingmu, orang yang mendidikmu. Ini merupakan isyarah yang luar biasa bahwa Rasulullah merupakan guru tunggal dari guru kita Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Bahkan di dalam risalah yang dikirimkan oleh Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an kepada segenap para ikhwannya, beliau menyatakan, kalau kalian bertanya tentang tarekat At-Tijani, maka aku tegaskan bahwa tarekat itu aku ambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarekat Tijani hakikatnya adalah tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan ini bukan karena menyombongkan diri, bukan karena membanggakan diri, tapi tahaddus bin ni'mah, membahas, menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat sendiri senantiasa apabila beliau menerima nikmat Allah Ta'ala, beliau nyatakan, beliau beritahu nikmat itu sebagai bentuk syukur. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Maka begitu juga Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, ketika beliau menerima makom yang luar biasa, beliau menyatakan sebagai bentuk tahadusan bin ni'mah, sesungguhnya aku mempunyai martabat yang luar biasa, yang ketinggiannya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperoleh oleh Syekh Ahmad Tijani karena fadl karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa fadl Allah itu tidak ada batasnya. Fadl Rasulullah tidak ada batasnya. Karena Allah Ta'ala itu berkehendak memberikan apapun kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beliau berhak, Allah Ta'ala berhak memberikan apapun kepada hamba-hambanya. Karena fadl ke dunianya termasuk apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala semata-mata itu keinginan Allah, kehendak Allah berdasarkan karam dan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an juga menyatakan terhadap apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak membaca wiridan apa saja kecuali apa yang telah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan dari Syekh Ahmad Tijani. Rasulullah juga menyatakan tentang tarekat Tijani, wirduna hada wirdun adim. Wiridku ini merupakan wirid yang luar biasa. Ini pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wirid yang ada dalam tarekat Tijani diakui sebagai wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandung nilai-nilai kedermawanan yang luar biasa, mengandung nilai pahala dan fadilah yang luar biasa. Sehingga apapun yang ada dalam tarekat Tijani, wirid-wiridnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya semua dinisbatkan, dihubungkan, dikaitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya pemilik tarekat Tijani yang sebenarnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا بلغكم كلامي فإني قلته لأدعو حضراتكم إلى خلق نبيل يجب أن نتحلى به جميعا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل في الحديث الشريف عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أقول هذا الكلام لما أصبنا به من هذه الأدواء أو من أصحاب الأدواء القلبية أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيها الإخوة، إن من بركات سيدنا الشيخ رضي الله عنه ومن
تحقق إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له وضمانته له، ومن كرم الله تبارك وتعالى أن الطريقة التيجانية التي نشأت في أقصى الغرب هي الطريقة التيجانية التي وصلتكم في أقصى الشرق. أيها الإخوة، لا تلتفتوا إلى الفتانين. إن السادة المقدمين الذين يلقنونكم الطريقة التيجانية، هذه الطريقة التيجانية هي نفسها التي عندنا نحن الذين جئنا من معقل الطريقة من الجزائر أو من المغرب حيث يدفن الشيخ. فإن الطريقة التي نشأت في الجزائر وانتهت في المغرب هي نفسها التي عندكم. لا يفوقكم أحد ولا يزايد عليكم أحد، فالمطلوب منكم فقط الصدق في هذا العهد والمحافظة على ما لقنكم مقدم الطريقة في هذه البلاد. ولا تلتفتوا أيها الإخوة، فإن الالتفات والتشوف فتح باب الدجالين والكذابين والمغرضين والماديين والأنانيين، فأدخلوا عليكم بعض الأرياح الضارة والمفرقة، وقد رأينا مثلها. وقد وصلتني شكوى من بعض إخواننا هداهم الله. أيها السادة، عودوا إلى الأصل، فإن الرجوع إلى الأصل فضيلة. واتركوا عنكم الطمع والتشوف، واتركوا عنكم الطلب من غير مقدميكم. إن السادة المقدمين هنا والحمد لله حافظون لهذا العهد، مجازون فيه. فمن أراد أخذ الطريقة ومن أراد التعلم ومن أراد أذكارها اللازمة أو أذكارها الاختيارية فليتجه إلى السادة المقدمين، واتركوا عنكم هذه المراسلات السرية بينكم وبين أقوام آخرين. ليسوا كلهم، ولكن اغتنم الكذابون والدجالون الفرصة من هذه المراسلات وأدخلوا في أوساطكم أغراضا ليست من الطريقة. فكفوا أيها الإخوان وحافظوا على هذا العهد الذي يجمعنا على الله، والذي سمعنا بشاراته من هذا العالم الجليل الذي استنبط لنا نصوصا واضحة صريحة على حسن ما أنتم عليه. كفوا أرجوكم من الالتفات، لأن الالتفات أدخل علينا المغرضين وأفسدوا اجتماعاتكم، فصار البعض مفترقا والبعض مبتدعا ومبتعدا والبعض مشككا ومهاجرا، بينما المطلوب منا جميعا أن نكون على كلمة واحدة، ونحافظ على أخوتنا وعلى عهد أخوتنا وعلى روابط أخوتنا حتى ننجو، لأن إفساد ذلك مظنة بالانقطاع، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول سيدنا رضي الله عنه: من ابتلي بتضييع حقوق الإخوان ابتلاه الله بتضييع الحقوق الإلهية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيها السادة، إذا استرسلنا في الحديث عن هذا فإن هذا البحر الغطمطم لا ساحل له، إنه بحر القطب المكتوم والبرزخ المختوم سيدنا أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. ولكننا نشد العنان لنترك المجال لغيرنا، ونختم داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا، وأن يحسن عواقبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن ينجينا من الشرار ومن الفتانين ومن الدجالين، بجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونستعفيكم أننا نغادر بعد حين قريب، لأن الدكتور عدنان طائرته التي تقله وترجعه الليلة، فلا بد في هذه الأمسية أن يكون في جاكرتا ليذهب إلى المطار ويرجع سالما غانما، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظه في حله وفي ترحاله ويوفقه في مجهوداته،
نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثواب الأوفى والرحمة الواسعة والقبول التام، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian beliau mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu semua bahwa Thariqah Tijani adalah thariqah yang luar biasa, fadilahnya luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Beliau berpesan kepada kita agar kita meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib melaksanakan akhlak Rasulullah, meniru akhlak Rasulullah, karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang harus kita lakukan sebagai santri Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua harus benar, harus jujur, karena dengan kejujuran itu yang akan membawa kebaikan, dan kebaikan yang akan menuntun kita ke surga. Hindari dusta, hindari propaganda, hindari kebohongan, karena kebohongan bisa menimbulkan kejelekan, dan kejelekan itu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan hati kita semua dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan kejujuran bukan dengan kebohongan, dan kita semua tahu bahwa hati kita telah dididik oleh Syekh Ahmad Tijani untuk menjadi hati yang bersih. Semua ini barakah dari tarbiyah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian beliau juga menyatakan bagaimana Thariqah Tijani ini perkembangannya luar biasa karena barakahnya Syekh Ahmad Tijani. Beliau menyatakan Thariqah Tijani sumbernya asalnya ada di puncak barat Maghrib sehingga bisa sampai ke puncak ujung timur, yakni negara Indonesia. Ini merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, pesan beliau, kalian jangan mudah terpengaruh oleh pemfitnah, orang-orang yang memfitnah, yang membuat kekacauan dalam Thariqah Tijani. Kalian jangan sampai terpengaruh, yang membuat nyeleneh, aneh-aneh, jangan kalian ikuti. Tapi peganglah teguh para muqaddamin yang ajarannya, yang apa yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Karena hakikatnya amalan Thariqah Tijani baik yang ada di Aljazair, Maroko, serta yang ada di Indonesia itu sama semua. Kalau ada yang aneh dan nyeleneh, itu berarti bertentangan dengan ajaran Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Kalian jangan sampai bisa dipengaruhi oleh siapapun, jangan sampai mudah dihasut oleh siapapun. Tetap berbaganglah teguh kepada para muqaddamin yang jalannya eksis di jalannya Syekh Ahmad Tijani. Hindari para pendusta, pembohong, pembuat fitnah. Karena beliau sendiri menyatakan ada sebagian orang yang curhat kepada beliau, mengadukan kepada beliau tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebagian oknum yang ajarannya menyimpang dari aslinya Thariqah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Lihatlah yang asli, lakukan yang asli, yakni yang sesuai dengan ajaran Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi kita senantiasa harus dekat dengan para muqaddamin agar mampu membimbing kita, mendidik kita benar dalam mengajarkan apa yang harus kita lakukan dalam thariqah dan syariat. Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin merusak Tijani dari dalam. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa bisa melaksanakan ajaran Thariqah Tijani sesuai dari apa yang telah digambarkan, diajarkan oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Semoga kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita semua bisa melaksanakan hak-hak keikhwanan, tidak menyiakan hak keikhwanan, karena Syekh Ahmad Tijani memberi peringatan, barang siapa yang diberi ujian menyanyiakan hak-hak ikhwannya, maka dia diberi ujian menyanyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Thariqah Tijani adalah bagaikan lautan yang tak bertepi, yang mana lautannya yang berada di dalamnya adalah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Beliau tidak bisa berpanjang kata menyampaikan ceramahnya karena apa yang telah disampaikan oleh Dr.
Adnan Zuhad tadi. Setelah begitu banyak, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Langkah bijaksana beliau tidak memanjangkan pidatonya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum acara diteruskan, ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Idul Khatmi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an serta Khol Al-Habib Ali bin Umar Baharun, maka kami mengharap kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri acara tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi tanggal 3 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Waktu jam 8. Tempat halaman Pondok Pesantren At-Tarbiyatu Tijaniyah Berani Wetan, Maron, Probolinggo, Jawa Timur. Demikian surat pengumuman dari kami dan sekaligus sebagai undangan. Akhirnya kami sampaikan jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh Pondok Pesantren At-Tarbiyatu Tijaniyah Al-Habib Jafar bin Ali Baharun. Yang kedua, permohonan hadiah Fatihah untuk Bapak Abdul Latif bin Telas Markepe Bangkalan. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Muhaddarah As-Salisah alladhi sayulqiha Al-Fadil As-Sayyid Zainal Abidin Al-Hasani At-Tijani minal Jazair, waladhi sayutarjimuha Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Nidham Pedowi. Tafaddalu ayyuhal afadil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن شيخنا وقائدنا ومرشدنا ومربينا سيدنا أحمد التيجاني رضي الله عنه، وعن ذريته وخلفائه ومقدميه وتلامذته وأصحابه، رضاء لا سخط بعده أبدا. السادة العلماء، السادة الأفاضل، السادة الكرام، كل واحد باسمه وعينه، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظر المحب إلى المحب سلام،
والصمت بين العارفين كلام، جعلوا العبارة بالإشارة بينهم وتوقفت منهم بها الأفهام. أهدتني الحياة أناس تذوقت معهم صدق المحبة، وجودهم نعمة في حياتي ورحمة. اللهم احفظهم واسعدهم أينما كانوا. السادة الكرام، أردت أن أتكلم في هذه الدقائق عن دور الزوايا التيجانية الاجتماعي. أرسل الله عز وجل رسلا لإصلاح العالمين في حياتهم الخاصة، مما يصلحهم في النواحي المادية ويصلحهم في النواحي الروحية، وليعرفهم بربهم المنعم عليهم سبحانه وبأداء الحق الله عليهم، فإنه هو الذي أنعم عليهم وحده، لم يشركوا في الإنعام عليهم أحد، فواجب عليهم أن يشكروه وحده، لا يشكرون في شكره أحد. وشكره هو عبادته وطاعته، أمر وترك ما نهى عنه، وتصديق رسله السفراء بينه وبين خلقه. قال الله تعالى وهو أعز القائلين: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والوظيفة الصوفية تثبت هذه العقيدة، فإن للعقائد آثارها في سلوك الإنسان في الحياة الخاصة والعامة، وتركيز حب الخير والعمل به في نفوس العباد، وطبع النفوس على مكارم الأخلاق. ويرون أن أعظم الوسائل لذلك العبادة المأمور بها في الشرع، ومجاهدة النفس وترك الهوى والبعد عن الخبائث والتحلي بمكارم الأخلاق. ويرون أن في الذكر تكميلا للعبادات التي ولد بها الشرع، فإن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يصحبها الخشوع وخشية الله وحبه وإجلاله، وترويضا للقلب على هذا الخشوع والحب والتعظيم. فإذا حضر في الذكر وصحبته الخشية كان ذلك معينا على الخضوع والخشوع في الصلاة، ولذلك تنتج الصلاة آثارها المطلوب، فتنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذ ذلك يصير العبد رحمة في المجتمع، فيقوم بواجبه حيثما كان، وتنتج له الطمأنينة، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحضور القلب مع الله والخشوع والخشية قرب من الله عز وجل. وفي الحديث الشريف: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ذلك لأن السجود الصحيح هو غاية الخشوع وغاية الخضوع، الالتجاء إلى المولى، فيأخذ الله بيده ويزيل الغشاوة عن قلبه. وفي الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ويقول المولى سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها السادة الأفاضل، والزاوية التيجانية زاوية من زوايا المسلمين، والزوايا التيجانية عبر المعمورة أينما حلت وارتحلت الطريقة فهم زوايا المسلمين، ومعهد من معاهد رجال التزكية. وهذه الناحية هي أهمها، نشاطها مذاكرة القرآن ودراسته ودراسة الحديث والدعوة إلى مكارم الأخلاق، وحث المسلمين على
أن يكونوا أخيارا أطهارا أبرارا ينتفعون بكتاب الله وينفعون غيرهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السادة الأفاضل الكرام، الطريقة التيجانية كما قال العارف بالله سيدي محمد الحافظ المصري هي ذكر ومذاكرة وأخلاق. وقال بعده ابنه المرحوم سيدي أحمد محمد الحافظ: الطريقة التيجانية علم عمل عبادة. وليعلم الجميع أن الطريقة التيجانية ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لأحد مهما تكن صفته ومهما يعلو مقامه ومهما تعلو رتبته، فإنها طريقة الإسلام والمسلمين. هذا بلسان شيخنا رضي الله عنه وقدوتنا ومربينا، إنها طريقة الإسلام والمسلمين لكل من طلبها من المسلمين. طريقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليست ملكا لأحد، ولكن إذا نكون ملكا لأحد بل هي ملك للعلم والعلماء. لماذا؟ لأن صاحبها رضي الله عنه عالم رباني، حتى لقب في عصره وزمانه بجبل الشريعة والسنة. وقال أحد أصحاب الشيخ رضي الله عنه حسن سيسي من دولة السنغال يقول: فمن فيه 4 لا يصح له التقديم في الطريقة: الجاهل بالدين، إسقاط حرمة المسلمين، اتباع الهوى في كل شيء، وسوء الخلق من غير مبالاة. فاحذروا إخوان، ونحذر كذلك من هذه المواقع الاجتماعية التي أصبحت تبث فيها الصور والإجازات، فلنحذر من ذلك. فالطريقة ليست طريقة إشهار، وليست الصور التي تعلق في الزوايا، بل هي طريقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، طريقة الاستغفار. قال: رب استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طريقة الصلاة على المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. طريقة لا إله إلا الله: واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ونحن أحفاد الشيخ عندما نزوركم في أندونيسيا إخواننا التيجانيين لا تظنون أننا مشايخ، لا تظنون أننا مشايخ، فالشيخ الوحيد في الطريقة هو سيدنا أحمد التيجاني. الشيخ المربي في الطريقة هو سيدنا أحمد. نحن مثلكم مريدين فقط. إخواننا، فلنحذر من هذه الاتصالات عن طريق المواقع التي أصبحت مرض خطير، ومرض القلوب هو أصعب. أين نحن من الغذاء الفيتامين؟ إذن إخواني، هي طريقة الحمد لكم المقاديم، العلماء الأجلاء يكفيكم. فهذا ما صال وجال فيه سيدي وسيدي محمد الحبيب، نجل سيدي وسندي وملجئي سيدي الحاج محمد، نجل الخليفة المشهود سيدي محمود. من هو هذا سيدي محمود؟ هو الذي تربى على يده وترعرع على يده 3 فطاحل في الطريقة. من هم؟ البعقيلي والنظيف وسكيرش. ومن أراد أن يبحث عن سيدي محمود فليمشي للمغرب ويقول سيدي محمود، يقولوا له: وخا مولاي محمود. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لحامل لواء الطريقة علما وعملا وحالا ومقاما، محبنا الفاضل المتواضع اللي حباه الله
بمقام التواضع الشيخ محمد صالح بسلامة، أدام الله عزكم ومجدكم، ومحبنا الشيخ جعفر القوي المحبة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، أدام الله عزكم ومجدكم، والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, beliau guru kita semua, cucu daripada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau yang mulia As-Sayyidus Syarif Zainul Abidin At-Tijani memulai pembicaraan beliau dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Beliau menghaturkan syukur yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salawat, dengan salatul Fatihi lima ughliq, yang mudah-mudahan salawat ini selalu tercurahkan, tidak terputus, tercurahkan terus-menerus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melimpahkan keridhaannya kepada panutan kita semua, pembimbing kita semua, guru besar kita semua, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan juga kepada seluruh keturunannya, seluruh muqaddam-muqaddamnya, dan seluruh pengikut-pengikut Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian hadirin wal hadirat, beliau membacakan sebuah bait syair, membacakan syair adabi, yang mana ini merupakan sebuah ungkapan bahwasanya orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dua orang mukmin, dua orang muslim yang saling mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan kekuatan yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling mahabbah fillah, mereka memiliki kekuatan batiniyah yang sangat dahsyat. Nadharul muhibbi ilal muhibbi salamu. Bahkan dikatakan, pandangan orang yang saling cinta mencintai karena Allah diibaratkan sebagai salam. Bahkan orang yang saling cinta mencintai karena Allah, hadirin, mungkin saja mereka bertemu tidak berbicara menggunakan kata-kata. Mungkin saja mereka hanya menatap muka, menatap wajah. Mungkin saja hanya dengan bahasa isyarat. Tapi karena kekuatan batiniah mereka sangat kuat, mereka sudah senang, mereka sudah sangat faham. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini beliau menegaskan bahwasanya Zawiyah Thariqah Tijaniyah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Zawiyah Thariqah Tijaniyah, beliau menegaskan, Zawiyah Thariqah Tijaniyah memiliki peranan yang penting untuk dunia akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, mengutus para nabinya kepada kita dengan sebuah misi. Apa itu misinya, hadirin? Li islahil alamin. Rasulullah diutus kepada kita untuk membenahi kehidupan kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita untuk membenahi dunia akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nikmat yang kita dapat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat thariqah tijaniyah, dan semua nikmat yang lainnya, hadirin wal hadirat, semua itu murni anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hadirin wal hadirat, kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menjelaskan, lantas bagaimanakah cara syukur kita kepada Allah? Kita wajib bersyukur pada Allah. Nikmat yang diberikan Allah banyak. Bagaimanakah syukur kita? Beliau mengatakan, cara mewujudkan syukur kita kepada Allah adalah dengan giat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, cara untuk mengutarakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tasdiqu rusulihi sufara, yaitu dengan mempercayai, membenarkan, dan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia sama juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tugas daripada thariqah, tugas daripada sufiyah, apa tugasnya? Untuk mengajarkan kita bagaimana caranya kita agar benar-benar taat kepada Rasulullah. Tugas daripada sufiyah mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, caranya mengikuti taat kepada Rasulullah, caranya adalah dengan ibadah, melakukan semua ibadah yang diperintahkan, yang diwajibkan kepada kita. Caranya taat kepada Rasulullah, kata beliau, adalah dengan mujahadatun nafs wa tarkul hawa, dengan memerangi hawa nafsu, wal bu'du anil khaba'ith, dan juga dengan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak bagus. Dan yang paling penting hadirin wal hadirat, cara untuk menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara kita adalah dengan berakhlak yang mulia. Cara untuk menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadirin wal hadirat, beliau katakan, cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah, dengan mengikuti syariatnya, tapi jangan lupa bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan penyempurna bagi ibadah-ibadah kita. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan syariat kita. Beliau mengatakan, salat 5 waktu, salat yang kita kerjakan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya salat dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Di Al-Quran disebutkan seperti itu. Tapi hadirin wal hadirat, salat yang dapat mencegah orang muslim dari keburukan dan kemungkaran, kata beliau, adalah salat yang dibarengi dengan rasa khusyuk. Salat
yang dibarengi, yang dilakukan oleh orang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dilakukan oleh orang muslim yang khusyuk, yang cinta, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berzikir. Sehingga beliau katakan, ketika orang mukmin, ketika orang muslim, idza hadara fi dzikr, ketika dia sudah bisa khusyuk dalam zikirnya, ketika dia zikir menggunakan adab yang sempurna, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini akan menolongnya untuk khusyuk di dalam salatnya. Dan tadi dikatakan ketika orang muslim khusyuk di dalam salatnya, maka salat ini memiliki buah yang semestinya. Salat ini akan mencegahnya dari keburukan dan dari kemungkaran-kemungkaran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika orang muslim salatnya sudah seperti ini, ketika orang muslim salatnya buahnya sudah paling bagus, mencegah dari keburukan dan kemungkaran, kata beliau, maka orang ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tumakninah. Orang ini, orang yang khusyuk salatnya, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam hatinya. Orang yang khusyuk di dalam salatnya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenteraman di dalam hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi damai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, khusyuknya hati kita ketika sedang beribadah, takutnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Rasulullah, seorang hamba berada di keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud, saat itulah orang mukmin berada di keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini hadirin? Kenapa sujud kepada Allah memiliki keutamaan yang istimewa seperti ini? Jawabannya, kata beliau, karena sujud yang sebenar-benarnya sujud bukan hanya menundukkan kepala kita kepada Allah. Sujud yang sebenar-benarnya sujud adalah sujud zahir dan batin. Sujud dengan menundukkan kepala kepada Allah dan juga hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul khudu'. Hatinya tunduk manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat seperti inilah hadirin wal hadirat, seorang hamba ketika dalam keadaan sujud, dia berada di keadaan yang sangat dekat, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal tangan, maka aku akan mendekat kepadanya 1 dhira'. Maksud hadis ini hadirin, maksud hadis mulia ini adalah sebuah ungkapan bahwasanya orang mukmin
yang mendekatkan dirinya kepada Allah tidak akan sia-sia hadirin. Orang mukmin yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan yang lebih besar daripada apa yang telah dia lakukan. Dan ketika hadirin wal hadirat, ketika orang muslim sudah bisa benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang muslim sudah bisa benar-benar menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat inilah dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun salim. Orang yang benar-benar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya akan bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Harta kita tidak menolong kita, anak-anak kita tidak menolong kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di awal pembicaraannya tadi beliau mengatakan bahwasanya Zawiyah Tijaniyah memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa seperti itu para hadirin? Karena di Zawiyah Tijaniyah, di dalamnya kita semua diajarkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya zikir. Di dalam Zawiyah Tijaniyah kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Zawiyah Tijaniyah kita diajarkan bagaimana memiliki akhlak yang mulia, bagaimana berakhlak dengan menggunakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, beliau mengatakan thariqah Tijani adalah thariqatul ilm. Thariqah Tijani adalah thariqah ilmu. Thariqah Tijani adalah thariqahnya para ulama. Thariqah Tijani bukanlah milik perorangan. Thariqah Tijani, thariqatul Islam wal muslimin, adalah thariqahnya, thariqah agama Islam, thariqahnya orang-orang muslim. Bahkan beliau mengatakan, Syekh Muhammad Hafiz, beliau mengatakan thariqah Tijani adalah thariqatu dzikr wa akhlak. Thariqah Tijani adalah thariqah zikir dan akhlak, belajar memperbagus akhlak. Sayyid Ahmad Muhammad Hafiz, beliau mengatakan thariqah Tijani adalah thariqatu ilm, thariqatu amal, thariqatu ibadah, thariqah ilmu, thariqah mengamalkan ilmu, dan thariqah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, thariqah Tijani adalah thariqah istighfar. Thariqah Tijani adalah thariqah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah Tijani adalah thariqah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan thariqah Tijani, beliau mengatakan, adalah memiliki satu guru. Thariqah Tijani memiliki satu syekh, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian hadirin wal hadirat, beliau menutup pembicaraannya dengan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Syekh Abuya Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah dan kepada Al-Habib Ja'far Baharun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau dan kepada seluruh muqaddam sehat wal afiat, panjang umur bi taatillah, sehingga kita dapat selalu mendengarkan nasihat daripada beliau guru-guru kita semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya terjemahkan dari
pembicaraan beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhas sadah al-aizzah, ilaikum al'an al-barnamij as-sadis wa dwaul ikhtitam alladhi sayummuhu al-fadil al-syekh Wa'li bin Tuwainah mil Jazair. Ali falyatafaddal mashkura. Mau ditutup dengan doa oleh beliau, tapi beliau mau bicara 5 menit saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها ولي ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وشيخنا وأستاذنا ووجهة قلوبنا أبي العباس القطب المكتوم والبرزخ المحمدي المعلوم أحمد بن محمد التجاني، وعن سائر ذريته وخلفائه ومقدميه ومريديه، وأفاض علينا من بحر فضله وكرمه وبركاته وأسراره وأنواره، وسقانا من كل ذلك بأوفر الكؤوس والأواني. أما بعد، فيا أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت قد أعددت كلاما لأتكلم فيه في هذا المجمع السعيد، لكن عدلت له عنه لموجب شرعي، وقد كفاني في ذلك سيدنا وابن سيدنا محمد الحبيب سيد الحاج محمد رضي الله عنهما، وأشار إلى معظمه أخونا في الله العلامة عدنان زهار حفظه الله وبارك فيه. لكن وقع في خاطري أن أشير لأمر، وهو المحافظة على الأمانة المتجلية في المقدمين في هذه الأرض المباركة. كل مقدم في أرض أندونيسيا إلا وله سلف وله سند، أي أخذ عن مقدم، وذلك المقدم أخذ عن سابقه، حتى وصلت السلسلة إلى أول من شرفه الله بإدخال الطريقة إلى هذه الأرض. ومن جملتهم ومن هو في مقدمتهم جد أخينا في الله الشيخ بسلام، دخل هذه المنطقة وكان أول من أدخل الطريقة في هذه الأرض، ومعلوم بعدد معلوم من الإخوان. ولما أفضى إلى ربه ائتمن على ذلك ولده الذي هو والد الشيخ بسلام، فتوسع عدد الإخوان وأسست الزاوية، وقع فيه من توسع. ثم أفضى إلى ربه وترك الأمانة بيد أخينا العلامة الشيخ بسلام، وهو قائم فيها بجد وصدق واجتهاد، نسأل الله له التوفيق والإمداد. من أجل ما قام به
هذا السيد هو هذا الصرح الذي استفرغ جهده في بنائه، وقد ناله من المتاعب والمشاق والمصاعب ماديا ومعنويا، لكنه قابل كل ذلك بصبر وحزم وعزم. وإن شاء الله تبقى المسيرة سائرة إلى يوم الدين، ويبارك الله في عمره ويؤهل ولده فرحان. ادعوا الله له من قلوبكم أن يجعله ريحان فرحان، المهم لا يكون غضبا، ريحان في أن يؤهله الله لأن يفهم الفهم الدقيق للأمانة المتنقلة من جده يعني وهكذا من جده إلى والده. يكون يعني هذا الولد إن شاء الله في ضمن سلسلة با سلامة الذين هم كلهم، ونحن كلنا خدام الشيخ، لسنا خدام لأحد ولسنا شيوخا، نحن خدام الشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه. هذا اللقب تشرف به خلفاء ما لقبوا أنفسهم مشايخ ولا مقدمين، كان كل منهم إذا وقع رسالة يكتب خادم الشيخ، منهم سيدي الحاج علي التماسيني وسيدي محمد بن مشري ويعني سيدي محمد الحافظ العلوي الشنجيطي، يعني كبار خلفاء الشيخ وكبار المقدمين كانوا إذا وقعوا التوقيع رسمي في رسائلهم مكاتباتهم يكتبون خادم الشيخ. وفي هذه الأرض المباركة، أرض أندونيسيا التي تصحبها عناية الله وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمة مولانا القطب المكتوم، الشيخ المجمع على مشيخته صاحب المقام العالي والذي اؤتمن على أمانة من والده أيضا، وهو سيد محمد بن علي الطيب تافين بوغر، أيضا اؤتمن على أمانة من والده، مكتوب على قبره خادم الطريقة التيجانية. فما المطلوب منكم جميعا، خاصة سكان هذا البلد أو القريبون، ومنا نحن البعيدون حسا لكن قريبون معا، هو المحافظة على هذا الصرح والعمل على تقويته وإمداده بأن يعمر. لا نعمر الزاوية يوما أو يومين أو 3 أيام في السنة ثم نهجوها العام، لا بد أن تجتمعوا كل يوم على الوظيفة اليومية وعلى هيلة الجمعة وعلى حضور حلقات العلم، لأن الطريقة التيجانية طريقة العلم والعلماء. عيب وعار على من يقول أنا تيجاني ويسلك مسلك الجهل. شيخنا من أكبر علماء الإسلام وأقام طريقته على أسس صريحة من العلم والعمل والعبادة والإخلاص والإحسان ونشر المعروف بين الناس. لهذا معاشر الإخوان، هذه ثالث مرة أحضر لهذه البلدة، وأرى هذا التطور الذي يفرح القلب، لكن ممتزجا بخوف على هذا الصرح أن يفرط فيه، أن يقع فيه التفريط. لا بد من أن تستجمعوا قواكم على أن تحافظوا على هذه الزاوية، وأن تكون هذه الزاوية أم لزوايا أخرى. فرحت بأحدهم يقول لي بأننا يعني ننشئ معهدا وزاوية في الجبال، وقد أعانني البارحة يخبرني أحد، وقد أعاننا الشيخ بسلامة إعانة عظيمة. قلت له تلك وظيفته، لا بد لهذه الزاوية من أن تلد زوايا ومن أن تنشئ زوايا، ولا بد لهذا المعهد
أن يكون أبا لجملة من المعاهد. لا بد أن تحافظوا أيها الإخوان على هذا. الأمر الثاني، طريقة السلوك عندنا ليست بالأمر الصعب، لأن الطريقة التيجانية طريقة الضعفاء. طريقة الضعفاء رحمة بهذه الأمة جاءت في آخر الزمان، وهي مبتلاة بالإنكار، وذلك علامة على صدقها وعلى طهارتها وعلى نبلها. طريق السلوك عندنا يتمثل في المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة خلف إمام سني لا مبغض وليجتنب ولو كان ابنك أو أباك أو آخر، مع المحافظة على الورد اللازم الذي هو مدرسة التربية، قليلة ألفاظه لكن عظيم فضله. والمحافظة على الورد اللازم كما لقنه الشيخ لتلامذته ومريديه، لا زيادة ولا نقصان، مع المحافظة على شروط الطريقة والإكثار من صلاة الفاتح. هذا هو منهج التربية في طريقتنا التيجانية الأحمدية المحمدية الإبراهيمية، ليس لها اسم خامس، هكذا سماها مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه، وهكذا ذكرها العلامة سيد عمر الفوتي رضي الله تعالى في الرماح، وشرح كل اسم. هي أحمدية محمدية حنيفية إبراهيمية، لا إنياسية ولا تماسينية ولا بعقيلية ولا عمرية ولا غيرها، 4 ألقاب لها، لا لقب خامس لها. حافظوا على هذا الانتماء ووحدوا قلوبكم قبل أن تتوحدوا بأجسامكم. زوروا فليزور بعضكم بعضا، وإنها لسنة حميدة أن يقع هذا عيد الختم ويجتمع الإخوان من كل الجزر ومن كل البلدان على البعد، لكن تسوقكم المحبة والشوق لأن تتلاقوا كإخوان على سرور متقابلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. استقبلكم أخوكم في الله وأحد علماء الطريقة ومقدمها الشيخ بن سلامة بقلبه قبل لسانه، وسع قلبه لكم، وهو أشد فرحا من أي يوم من أيام السنة، ويتمنى لو قالوا له نعود عن قريب، لأنه يجد في ذلك قوة وتشجيعا له على المضي في هذا، وأن يفتح الله على طلبته وعلى تلامذته. وأيضا أخونا المحب المقدم الكبير خادم العلم والعلماء خادم الطريقة والفقراء السيد الشريف الحبيب جعفر علي بهارون، الذي نسأل الله أن يمده بقوة منه وشفاء، حتى هو جاد في إنشاء الزوايا. وليس شرط أن نبني زاوية فيها 1000 متر، زاوية 4 على 4، بيت صغير وبجانبه محل الوضوء، لكن يعمره إخوان تتسع قلوبهم للعالم، اجتمعوا على ذكر الله وعلى محبة الله، على الوظيفة وعلى الهيلة. ونسأل الله عز وجل لهذا المجمع السعيد أن يسبل الله عليه ستره وبركته وخيره، وأن يمده بمدد خاص في هذا اليوم، وأن يحفظ الله هذه الأرض، أرض إندونيسيا، من الفتن ومن الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم احفظها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، واحفظ سماءها وأرضها، وبارك في بحارها وفي أرضها وفي أنهارها، وأغدق عليها من الأرزاق، واجعل الشعب الأندونيسي على قلب رجل واحد. اللهم من أراد أن يجمعهم على الخير فبارك فيه، أي كان هذا الشخص، رجل أو امرأة. ومن أراد أن يحدث فتنة في هذه الأرض أو تنازعا أو تشتيتا أو تفريقا، فأرنا اللهم فيه قدرتك ولجميع بلدان المسلمين. نسأل الله أن يبارك في هذا الجمع
ومن أعان فيه من الخدام من الحراس ممن قدموا الطعام ممن سهروا الليالي والأيام. نسأل الله أن يبارك بالجميع وأن يجازي الجميع وأن يكرمنا وإياكم بمدد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بهمة مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه، وأن يجعلنا تجانيين صرفا لا مبدلين ولا مغيرين. واسمحوا على الإطالة، هذا ما هوش الموضوع، لكن أردت أن أركز على أمر المحافظة على الأمانة. جده ائتمن والده ووالده ائتمنه وهو يأتمن ولده إن شاء الله، وأنتم كلكم أولاده، كلكم أولاده وبناته، والله يشهد على ذلك. فكونوا عونا له ولولده على القيام بهذه المهمة أحسن قيام، والله يبارك في صحته ويغدق عليه الأرزاق الحسية والمعنوية، ويحفظه من العين ومن الحسد ومن السلب بعد العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Lanjut. Tak boleh kada. Bismillah. Beliau Sayyidi Wali bin Duainah membuka tausiahnya dengan suratul Fatihah, salawat Fatih dan doa-doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah tidak mau berbicara, katanya. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh Sayyidi Muhammad Al-Habib dan juga Dr. Adnan Zuhad. Namun ada ganjalan dalam hati beliau. Beliau ingin curhat kepada kita, ingin meluapkan curahan hatinya kepada kita. Beliau hanya menyampaikan dua pesan penting untuk jadi pegangan kita. Yang pertama, hendaklah kita semua bisa menjaga amanah, terutama muqaddam yang ada di Indonesia. Tentunya beliau-beliau mempunyai sanad melalui para salaf mereka yang menyampaikan risalah Tijaniyah, silsilah Tijaniyah kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Sesepuh-sesepuh muqaddam yang mendahului kita adalah orang-orang yang berjasa, termasuk kakek dari Abuya Muhammad Soleh Basalamah, Syekh Ali Basalamah, merupakan orang yang berjasa menyebarkan thariqah di tempat ini. Mudah-mudahan cucu-cucu anak keturunan beliau bisa menyampaikan dan melaksanakan amanah sebagai warisan ini. Sehingga karena amanah ini disampaikan bukan sekadar kebanggaan, tapi merupakan tanggung jawab moral, akhirnya ikhwan semakin banyak dan semakin meluas. Mudah-mudahan bisa diberi kesehatan yang sempurna beliau, diberi madad, diberi bantuan yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amanah dari kakeknya Syekh Ali Basalamah. Kemudian alhamdulillah beliau ternyata mampu melaksanakan amanah itu dengan cara mewujudkan pembangunan zawiyah ini. Tentunya beliau telah mengeluarkan banyak pengorbanan secara zahir maupun batin, secara fisik, mental dan segalanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi beliau. Tidak lupa juga keturunan beliau, putra semata wayang beliau, Raihan, sesuai namanya, semoga menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tuanya. Raihan menjadi Farahan, karena Raihan itu bunga yang semerbak, yang sedap dipandang oleh mata. Mudah-mudahan menjadi sumber kebahagiaan, bisa melanjutkan perjuangan abahnya Syekh Soleh Basalamah. Karena intinya punya anak seperti itu, kita punya keturunan sekiranya membahagiakan kita semuanya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh kakek beliau, para muqaddamin salaf, termasuk kakek beliau Syekh Ali Basalamah, menyatakan diri, mengikrarkan diri sebagai khuddamus syekh,
pelayan-pelayan Syekh, pembantu-pembantu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Apapun yang dilakukan oleh semua para muqaddam, semuanya itu atas nama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, bukan kekuatan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi semata-mata niatnya adalah pengabdian kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sehingga dalam risalah-risalah yang ditulis oleh santri-santri generasi awal Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani menyatakan dalam tanda tangannya ada khadimus Syekh, pelayan Syekh, pembantu Syekh, seperti Sayyidi Ali At-Tamasini, Sayyidi Muhammad As-Singkiti, Sayyidi Muhammad Al-Hafidh Al-Mashri, semua tanda tangannya dinyatakan khadimus Syekh. Bahkan di Indonesia juga telah ada tokoh-tokoh yang bisa mewariskan seperti ini, seperti Sayyidi Muhammad At-Tayyib di Bogor, dalam makbarah beliau tertulis dalam makbarahnya khadimus Syekh. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan mengaku-ngaku kita, apalagi ikhwan. Jangan mengaku Syekh kesiangan, nanti datang kemalaman nanti itu. Beliau saja mengaku khadimus Syekh, apalagi kita yang jasanya luar biasa. Alhamdulillah yang jauh, dan yang kata beliau kalau sudah niat mengabdi, kata beliau, sebenarnya saya ini dengan kalian jauh di mata namun dekat di hati, karena ada cinta di antara kita yang bersemi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jauh jarak memisahkan kita, kan begini kan, namun ada cinta di antara kita, sehingga aku yakin kau tetap setia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La zawiyah adalah simbol tarekat Tijani, maka diusahakan dimanapun itu ada zawiyah, dan zawiyah ini bukan hanya digunakan acara tahunan sekali, bukan. Kalau bisa setiap hari diisi dengan ijtima' wadifah. Setiap Jumat ada hailalah, kemudian ada kajian-kajian tentang halaqah ilmiah, tentang keilmuan. Bagaimana ikhwan dididik tentang ilmu. Bahkan kata beliau, katanya Sayyid Wali bin Daun, aib besar bagi orang yang mengaku ikhwan Tijani tapi dirinya bodoh. Tidak ada ikhwan yang bodoh, tidak ada alasan ikhwan bodoh. Semua harus mengaji. Tidak ada ikhwan yang bodoh. Aib besar bagi ikhwan yang bodoh, karena tarekat Tijani adalah tarekat yang berdasarkan ilmu, tarekat yang diikuti oleh kalangan para ulama. Maka dari itu penting, kata beliau, tetap membangun zawiyah, meskipun zawiyahnya cuman sempit, bisa 10 orang, yang penting ada tempat wuduknya, kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Alhamdulillah, ternyata zawiyah di sini bisa menjadi induk bagi zawiyah-zawiyah yang lain. Entah dari mana beliau mendapat informasi bahwa Syekh Soleh Basalamah juga membangun zawiyah di kawasan pegunungan. Alhamdulillah, ini budu'in anaknya, kan begini, harus ada induknya baru ada turunan-turunannya, anak-anaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapat informasi entah dari intelijen, tidak tahu. Ternyata ada intelijen, mungkin malaikat yang beritahu beliau, Syekh Soleh juga bangun zawiyah di daerah pegunungan. Beliau ini ternyata tajam juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Lah tarekat yang kedua, poin yang kedua. Tarekat Tijani tarekat yang mudah, gampang, tidak ruwet, tidak jelimet. Tarekat yang murah tapi bukan murahan. Miriah lagi, bonusnya banyak. Bonus banyak. Kerjanya enteng, bonus banyak. Pengorbanannya dikit, yang penting dapat ongkos, pahala besar. Kadang-kadang diongkosin sama temannya. Kenapa kok mudah? Karena tarekat Tijani tarekat orang du'afa, orang lemah seperti kita yang tidak kuat untuk berpuasa, qiyamul lail, tidak bisa. Cocok di akhir zaman. Tijani dilahirkan di akhir zaman, dikeluarkan di akhir zaman, rahmatan li hadhil ummah, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan tarekat Tijani membawa berkah kepada kita. Tarekat Tijani lahir di akhir zaman, ujiannya banyak, cobaannya banyak, tantangannya banyak. Kenapa kok ada ujian, ada cobaan, ada tantangan luar biasa? Menunjukkan kebenaran dan ketinggian tarekat Tijaniyah.
Pohon mangga semakin banyak buahnya, maka semakin banyak orang yang usil ingin memetiknya. Mau tak ada buan siapa saya ngalah. Ini cukup bagi kita. Mubtanan bil ingkar, banyak yang ingkar, banyak yang tidak percaya, menunjukkan ketinggian Thariqah At-Tijaniyah. Maka dari itu kata beliau, dalam Thariqah cukup kita dalam Tijani ajarannya laksanakan solat 5 waktu berjamaah di belakang imam sunniyah, bukan ahli bid'ah. Kemudian jaga wirid yang wajib dalam Thariqah Tijani, sedikit bacaannya tapi besar paha. Dengan membaca wirid Thariqah Tijani berarti secara tidak langsung kita berada dalam tarbiyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan syarat-syaratnya, kemudian perbanyaklah membaca salawat Fatih. Ini yang bisa disampaikan beliau. Nama Thariqah Tijani cukup 4, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Hanifiyah dan juga Ibrahim. Tidak ada yang nomor 5. Tidak ada Tamasiniyah, tidak ada Tamasiniyah. Cuman cukup itu nama untuk Thariqah Tijani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatukan hati kita. Kita bisa berkunjung, berziarah satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah dalam acara Idul Khatmi kita bertemu, berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Kita berkumpul karena dasar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas jasa orang-orang yang telah mendahului kita. Para muqaddamin, mudah-mudahan dibalas jasanya dengan balasan yang setimpal. Wabil khusus Syekh Ali Basalamah, mudah-mudahan diterima amalnya, diberi kebahagiaan yang luar biasa, keturunannya bisa membanggakannya di dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya terjemah karena waktu yang terbatas. Sebentar dengarkan pengumuman dari Habib Ja'far untuk Idul Khatmi tahun yang akan datang. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Idul Khatmi yang akan datang yaitu di Lumajang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara pada siang hari ini. Kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sedikit para ikhwan, mohon perhatiannya. Jadi dalam rangka menyelamatkan dana transaksi pribadi kita membuat Habib mohon Ja'far. jamaah jangan Habib naik ke Ja'far. panggung. Ya. Mau diumumkan, uangnya dapat 76 juta. Mau diumumkan. Yang belum aja. Para ikhwan, uang yang sudah terkumpul, sedekahnya sekalian yaitu 76 juta untuk Lumajang. Ini juga para ikhwan untuk menambah kas. Ini kita dari Jakarta ada Ini Satgas itu Satgas Mujahidin supaya ngawal para masyayikh.
Satgas Mujahidin nganter Masyayikh. Jadi Tijani Jakarta membuat aplikasi nasional secara khusus untuk ikhwan Tijani, di mana ketika bertransaksi secara elektronik uangnya kembali dan sebagian untuk dana Idul Hatmi. Ya. Jadi dengan sendirinya kalau aplikasi itu dipakai oleh ikhwan, berarti ikhwan nyumbang untuk Idul Hatmi. Jadi ini sudah insya Allah bisa di-download nanti per 1 November. Namanya FastFam. Ya, sekali lagi namanya FastFam Indonesia. Ya, di situ kita beli token, beli pulsa dan macam-macam, itu bisa dengan aplikasi tersebut, yang kalau kita beli di tempat lain 2.000 itu melayang entah kemana. Kalau pakai aplikasi ini kembali lagi kepada ikhwan yang bersangkutan dalam bentuk cashback, termasuk juga dana untuk Idul Hatmi dan Zawiyah ada juga di situ secara sistem langsung. Demikian sekilas info. Assalamualaikum. Pengumuman, ditemukan dompet hitam dengan KTP atas nama Bapak Abdul Qadir dari Bandung. Sekali lagi, telah ditemukan dompet hitam dengan inisial KTP atas nama Bapak Abdul Qadir dari Bandung. Bagi yang merasa kehilangan, untuk mendatangi sumber suara. Yang kedua, ditemukan bungkus plastik putih yang berisikan rekening air dan uang atas nama Bapak Madrowi dari Jatibarang. Sekali lagi, ditemukan sebuah dompet hitam beratasnamakan Abdul Qadir dari Bandung. Bagi yang merasa kehilangan, untuk mendatangi sumber suara. Terima kasih.